अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, आज हम ज़रा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आज हमारा जो सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं क्विकली आपसे एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग आप पर हंसने का इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखिएगा, लोग नाकाम लोगों से जलते नहीं हैं, बल्कि लोग कामयाब लोगों से जलते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि मैं किसी छोटी नहीं बड़ी हस्ती की बात करती हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप यकीन करें, उनको सूली पे चढ़ा दिया था, उनके हाथों पे मेखें ठुकवा दी थी। क्या? किस लिए? इक़्तिदार के लिए? ना 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 ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल्म जानते थे, वो उनसे ज़्यादा बालातर थे, उनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। वजह ये थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार हुक्मरानी का क्यों? वो हस्ती अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बनाई थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि मेरे आगे झुको या मेरी बात वो मतलब मेरा एहतराम करो। बहुत सी चीज़ें हैं, उनको अपने इक़्तिदार का, हुक्मरानी का नहीं था, बल्कि लोग उनसे पता क्यों जलते थे? वो तो बहुत आजिज़ से, जैसे उनके ना कपड़ों में, किसी चीज़ में, ना घर, उनको इन चीज़ों का कोई शुब्दबाज़ी नहीं थी। हाँ, अल्लाह पाक ने उनको ये सलाहियतें दी थी कि वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर सके, उनका इल्म इतना ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने उनको गिराने की बड़ी कोशिश। याद रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हों, यानी ऐसा शहर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ कभी एक आंख से काना बंदा चला जाए ना, वो कहते हैं, तो वो वहाँ का बादशाह समझता है। वो हिसाब है कि फिर बहुत सारी मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आप अपनी कामयाबी, अपने मकाम को ज़रूर देख लिया करें कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। ना सिर्फ इस काम पर अपना सारी सलाहियतें ज़ाया कर दें, जिससे आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये हमारे माँ बाप की तरबियत है। मैं इस बात पर अटक जाऊँगी कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को गलत तरबियत नहीं देते। जब अल्लाह पाक ने कहा कि माँ बाप के आगे उफ ना करे, तो मेरी क्या मजाल के मैं कहूँ कि माँ बाप ऐसे हैं, मैं क्यों गुनाहगार हूँ। लेकिन याद रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल आपके किरदार को क्रिएट करता है, बनाता है। तो आप देखें, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप किन लोगों की आदात और अतवार अपने अंदर डालते हैं, और उससे आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती। याद रखिएगा, कहते हैं मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ कि लाइन वहीं से बन जाए। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं कि तू किसी की एक बात पे पर्दा डाल, मैं तेरी 100 बातों पे पर्दा डाल दूँगा। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, कुछ लफ्ज़ अदा करने से पहले बाखुदा मैं कहती हूँ, मेरी उस नमाज का क्या फ़ायदा, उन हाथों का क्या फ़ायदा जो मैं हर वक्त कहूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस्तग़फ़ार पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब हम किसी के लिए अगर अच्छाई का सबब ना बने तो उसकी तकलीफ़ का सबब भी ना बने। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कुछ ऐसी बातें सीख लेते हैं और उस मकाम तक पहुंच जाते हैं, जो चाहे कितनी भी कहते हैं, कोई ऊंचाई पे से गिर जाए वो फिर उठ जाएगा, लेकिन जो नज़रों से गिर जाए वो कभी नहीं उठता। और याद रखिएगा, आप अपनी औलाद के लिए हीरो हैं, आप अपनी औलाद के लिए एक मैसेज है। तो याद रखिएगा, उस मकाम तक मत पहुँचे कि आपकी औलाद तक ये बात पहुँचे कि हमारे वालिदैन ऐसे हैं। ये बहुत बहुत आपकी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। आप ऐसे वालिदैन बने, ऐसा किरदार प्रेजेंट करें कि आपके बच्चे आप पर फ़ख्र करें। तो इसीलिए मैं कभी भी, आप भी माँ बाप हैं, मुझे पता है,
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے، آپ بھی ماں باپ ہیں، جب اس پروسیجر سے گزریں گے تو آپ کو بھی اپنی اولاد پر فخر ہونا چاہیے. جب آپ خود اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو پریزنٹ کرے گی. لیٹس سی آگے چلتے ہیں. بچوں کی میں بات کروں ناظرین تو بچوں کو اپنی بہت زیادہ حفاظت میں رکھیں اور بچوں کا بہت خیال رکھیں. خاص طور پہ بچے وہ جو گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ لینے چلے جاتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بچیوں کا بہت زیادہ دیکھیں، اولاد تو اولاد ہوتی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. ہمارے ملک میں ایک مافیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ پانی کے ٹینکر کے مافیا، سوری معذرت، جنریٹر کے مافیا، بجلی جائے گی تو جنریٹر بکیں گے، سیلنڈر کے مافیا، تو بہت سارے مافیا. تو ہمارے ملک میں بھتہ مافیا، بائکیں کھڑی ہونی ہیں تو اس کا مافیا، کوئی 30 لے لیتا ہے، کوئی 10 لے لیتا ہے، اور کوئی زیادہ تونگر گیری تو وہ فری میں کھڑی کر لے گا گاڑی، کچھ 50 روپے، کوئی بھی کوئی ریٹ ویسا نہیں ہو، نہ پتہ ہے کہ نالج ہے، تو جس کا جتنا چاہے ہاتھ صاف کر لے. تو بچوں کے بارے میں بڑی حیران ہوں کہ بچوں کو کیا ہمارے دوسرے کنٹری میں بھیجا جاتا ہے. مطلب گداگر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بچوں کا جو ہے اغوا بہت ہوتے ہیں. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اغوا کر لی، یہ بھی ایک مافیا ہے ڈاکٹرز کا، نرسنگ کا، یا نیچے والی لیبر کا. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر پورا ایوریج لیں پورے پاکستان کا، پھر شہروں کا جیسے کراچی یا ڈفرینٹ، تو ہر جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے کرائم ریٹ جو ہے، اس وقت ہم بچوں کی بات کریں نا، بچوں کی اغوا کی جو سلسلہ چل رہا ہے چھوٹے بچوں کا، یا 4 سال کا، 5 سال کا نیو بورن بیبی، یا جو بھی آگے 8 سال 10 سال. اور میں یقین کریں، میں ایز اے جب ٹیچر تھی، یہ بہت پرانی بات ہے، 15 سال 10 سال، آپ یقین کریں ایک لڑکی نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ 16 سال کا تھا یا 10 سال کا، اغوا ہوا، میری ماں ابھی تک رات تکتی ہے، اور اس کو اغوا کیا. انہوں نے بولا میرے بھائی کو اغوا ہوا ہے، بھی 15 سال ہو گئے، میری ماں ابھی تک جو ہے وقت سے پہلے بوڑھی ہوگی، ابھی تک رات تکتی کہ میرا بیٹا آئے گا. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، مجھے نہیں معلوم، کسی نے کڈنیپ کیا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اور بچوں کی بیسکلی ہمارے گورنمنٹ کا کیا پروٹیکشن